Bonjour tout le monde, bonjour mes élèves. Aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos sur la matière électrique. Je vais essayer de faire des résumés. Je vais essayer pour faire un résumé pour chaque leçon. Concernant la séance d'aujourd'hui, on commence par la première leçon. C'est la logique combinatoire. أول leçon عنا اللي هو logique combinatoire. La logique combinatoire se compose en deux parties. يتكون من deux parties. شنو هي أول partie؟ اللي هي عندنا أول partie les circuits intégrés combinatoires. Les circuits intégrés combinatoires. Deuxième partie, c'est l'unité arithmétique et logique. نسمع زاد يقولوا UAL. UAL c'est-à-dire unité arithmétique logique. Qu'est-ce qu'on trouve dans les circuits intégrés et combinatoires اللي هي أول partie تاع اليوم. Donc on trouve l'additionneur. شنو نلقاو l'additionneur في البروغرام تاعنا. والadditionneur عندنا l'additionneur binaire وعندنا l'additionneur BCD. On trouve aussi la comparateur et enfin multiplexeur. On a le multiplexeur et des multiplexeurs. Pour la séance d'aujourd'hui, on va concentrer sur l'additionneur binaire. Donc, premièrement, additionneur binaire. Je vais vous montrer l'additionnement de deux bits binaires, de deux nombres binaires, je m'excuse. Donc, qu'il faut que l'additionnaire binaire, je sont les nombres binaires. Le nombre binaire, il compte deux bits. Il y a 1 ou 0. Qui on le binaire, c'est-à-dire 1 ou 0 ou 4. Donc, je vous le principe de le principe, c'est très simple, mais je sais beaucoup cliquer. Donc, on commence par quoi? On va additionner deux nombres binaires. Je n'ai pas le nombre binaire, c'est mieux par exemple A1, ou nombre binaire, c'est mieux B1. Bien sûr, on a somme, c'est mieux S, ou on a retenu. Donc, je n'ai pas par exemple 0 plus 0. C'est très simple. Les 0 plus 0, c'est 0. C'est la même chose pour le binaire. Qui est le décimal, qui est le binaire. 0 plus 0 est égal toujours 0. La somme 0, bien sûr, retenu, c'est 0. Maintenant, 0 plus 1. Ce qu'on a fait, c'est 0 plus 1, toujours est égal 1. Ou retenu, 0. 1 plus 0, c'est la même chose. 1 plus 0 est égal 1. Et la retenue, 0. Maintenant, concernant 1 plus 1, je vais faire 1 plus 1. On a fait 1 plus 1 toujours est égal 2. وقلنا احنا في les nombres binaires نتاعنا ما عندناش 2 يعني يا 1 يا 0. كيفاش نكتبها 2؟ سي تري سامبل. نكتبها 2 كيفاش نكتبها احنا في البينير؟ نكتبها 10. دونك كيفاش نكتبها 10؟ 0 هو الصوم نتاعنا وال1 هو الريتيني. خذها قاعده ديما ادروات هو الصوم واغوش هو الريتيني هنا في الدو. دونك يا جماعه لهنا عندنا قلنا الصوم نتاعنا سي 0 والريتيني نتاعنا سي كوا؟ Retenu c'est 1. Je pense que c'est clair pour tout le monde jusqu'à maintenant. عارف البرانسيب نتاعنا ولا؟ لازم نعرفوا السامبول تاع الاديسيونير زاد. شنو هو السامبول تاع الاديسيونير؟ سامبول دونك سي كوا هو السامبول؟ شنو نعملوا هنا؟ هذا الاديسيونير ا ان بيت. شنو نلقاو فيه الاديسيونير ان بيت؟ شنو نلقاو اونتري نسميوها A1 اونتري نسميوها B1. لهنا عندنا ريتوني تتسمى C0. لهنا عندنا الصوم S تتسمى S1 et ريتوني تتسمى C1. قل لقاي شنو هي A1 و B1؟ A1 و B1 c'est un bit d'un nombre binaire. C0 هي retenue.
retenu de quoi? Retenu à l'entrée هذا يتسمى C0 تسمى retenu à l'entrée و C1 هو retenu à la sortie و S bien sûr هي 100 donc هذا السامبل بتاعنا. لهنا pour additionner deux nombres binaires نستعملوا symbole نشوف فيه قدامنا. هات ناخذ deux nombres binaires par exemple 0 plus 1. 0 plus 1 somme تاعنا égale 1 et retenu 0 هيك ولا. كيف يبدا عندنا deux nombres binaires à 2 bits ولا deux nombres binaires à 3 bits, qu'est-ce qu'on fait? donc تبعوني ركزوا معايا شويه. كيف يبدا عندنا deux nombres binaires à 2 bits شو نعمل في الحاله هذه؟ دونك كي يبدا عندنا deux nombres binaires à 2 bits رانا باش نستعملوا 2 additionnel. اذا كان عندنا نومبر هات نعطيو اكزامبل عاد. اكزامبل دو نومبر بينير تاع 2 بيت اللي هو 3 اللي نكتبها 11 3 اون ديسيمال و 11 اون بينير والا 2 اللي هي نكتبها 10. هذه تسمى نومبر بينير ا 2 بيت. كي بدا عندنا نومبر بينير ا 3 بيت قداش نستعملوا اديسيونير؟ نستعملوا 3 اديسيونير. كوم اكزامبل مثلا 5. كيفاش نكتبها 5؟ 5 هي 101 en binaire والا 4 نكتبها 100 en binaire. هات ناخذ قاعدة en général toujours un bit كل ما يبدا عندنا un bit نستعمل n additionnel. par exemple عندنا nombre binaire à 10 bits نستعمل 10 additionnel. عندنا nombre binaire à 7 bits نستعمل 7 additionnel. هات ناخذ exemple لهنا nombre binaire à 3 bits. كيفاش نستعملوا لهنا؟ donc مادام عندنا 3 bits donc on va dessiner 3 additionnels. et on va faire la mise en cascade. اش معناها mise en cascade؟ هات نصوروا مع بعضنا لهنا لي 3 additionnels ونفهمكم شنو هو الميز en cascade. لهنا عندنا قلنا A1 B1 هنا تسمى C0 S1 C1. في الدوزيام اديسيونير هذا يولي A2 وهذا B2. هذا مع C0 يولي C1 هذا S2 وهذا C2. في التروازيام اديسيونير هذا A3 B3 هنا عندنا C2 S3 je m'excuse et C4. Par exemple, on va faire quoi? On va additionner 4 plus 5. 4 plus 5. نعرفوا الناس كل 4 plus 5 est égal 10. En binaire كيفاش نكتبها ال 4؟ en binaire نكتبوا ال 4 هي 100 وال 5 نكتبها 101 هيك ولا est égal 9. هذه هي النف نتاعنا. ركزوا شويه معايا يا جماعه. دونك هنا شنو عندنا؟ دونك لا بريمير بيت الموجود ادروات هذه A1 باش ناخذ هذه A هي 4 والبي هي 5 والاس هي الصوم تاعنا. دونك لهنا اللي موجود على اليمين ادروات سي هو ال A1. ensuite هذا ال A2 وهذا هو ال A3. هذا ال B1 وهذا ال B2 وهذا ال B3. Donc, نرجع لهنا قلنا شنو نعملوا هنا. on va faire la mise en cascade. La mise en cascade on va relier sortie بلونطري. نربطوا ديما السورتي نربطها بلونطري. احنا قلنا شو تتسمى هذه؟ تتسمى retenue à la sortie. on va relier la retenue en sortie retenue à la sortie avec la retenue à l'entrée. la même chose ici ناخذ retenue à la sortie نكتبوا retenue à l'entrée وناخذ اول retenue اللي تسمى retenue à l'entrée هذا نمشيو نربطو بالماس. دونك هاد ناخذو لو بريمير نومبر اللي هو ال 4. ال 4 قلنا كيفاش نكتبها؟ A1 égale 0 A2 est égal 0 A3 est égal 1. بالنسبة للبي B1 est égal 1 B2 est égal 0 B3 est égal 1 aussi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? 0 plus 1. 0 plus 1 est égal quoi, Ajma? Est égal 1.
somme égale 1. Et la retenue, combien retenue 0. يعني retenue قداش هي 0. تبقى 0. 0 plus 0 est égal quoi يا جماعة؟ 0 plus 0 est égal 0. هيك ولا؟ والريتينيو متاعنا الريتينيو متاعنا 0. دونك هنا عندنا 0. Maintenant 1 plus 1 est égal quoi? 1 plus 1. احنا قلنا 1 plus 1 est égal quoi? Est égal 0. Et la retenue combien? C'est 1. دونك هات نهبطوا شويه فوالا لهنا. هذا الزيرو متاعنا هبطنا شويه لهنا وهذا الان هبطناه. دونك على قداش حصلنا؟ دونك هنا عندنا 1 0 0 1 اللي هي من هنا هي نفسها. ان شاء الله سي كلير بور تو الموند. هات ناخذوا اكزامبل اخر نخدموا مع بعضنا. ان اوتر اكزامبل باغ اكزامبل نخدموا. هات نبداو بحاجه سامبل 6 بلس 9. 6 بلس 9. 6 plus 9 نعرف الناس كل 6 plus 9 c'est égal 15. ال 6 كيفاش نكتبها en binaire؟ نستعمل القاعدة تاع لي بوا. ناخذ نبداو بال 1. 1 fois 2 هي 2. 2 fois 2 هي 4. 4 fois 2 هي 8. باهي ال 6 كيفاش نكتبها؟ 6 هي 4 plus 2 معناها on va mettre ici 1 on va mettre aussi هنا عندنا 1 وهنا عندنا 0 وهنا عندنا 0. ال 6 en binaire هي 110. الناف هي شنو؟ نستعمل نفس القاعدة. الناف هي 1 plus 8. Donc on va mettre ici 1 0 0 1. Donc le 9 en binaire هي 1001. Maintenant 0 plus 1 est égal 1. 1 plus 0 est égal 1. 1 plus 0 est égal 1. 0 plus 1 est égal 1. Est-ce que le résultat لقيناه هذه 15 ولا؟ هات نثبتوا مع بعضنا. Donc قلنا هذه 1 fois 2 هي 4 fois 2 هي 8. Donc, 1 plus 2 c'est 3, 3 plus 4 7, 7 plus 8 est égal à 15. ناخذ exemple آخر أصعب شوي. Par exemple ناخذ 14 plus, je m'excuse, 14 plus 7 est égal combien? Est égal 21. هات نخدمها ونشوف الريزلتا نتاعنا صحيحة ولا غلطة. 14 كيفاش نكتبوا ال 14 نتاعنا؟ en binaire نستعمل نفس القاعدة اللي قلت لكم عليها 1 2 4 8 16. ديما نضربوا فوا 2. toujours on multiplie par 2. donc 14 هي شنو؟ هي 8 plus 4 plus 2. 8 plus 4 هي 12. 12 plus 2 ça sera 14. وهنا عندنا 0 bien sûr. ال 7 هي 4 plus 2 plus 1 هي 4 plus 2 plus 1. ici عندنا 0. donc maintenant 0 plus 1 combien? 0 plus 1 c'est égal 1. هيك ولا؟ 0 plus 1 c'est égal 1. 1 plus 1 est égal 0 et la retenue كانت تفكرها. هات نرجع مع بعضنا لهنا. قلنا 1 plus 1 est égal 0 et retenue 1. donc ici 1 plus 1 est égal 0 et retenue. وين نكتبوا retenue؟ نكتبوا لهنا retenue نتاعنا. retenue نتاعنا combien? 1 plus 1, on a retenu 0 et retenu 1. Maintenant, nous avons 1 plus 1 plus 1. Combien 1 plus 1 plus 1 est 1 plus 1 plus 1 هي 3. هيك ولا؟ و 3 tout simplement 3 متاعنا 3 كيفاش نكتبها en binaire؟ هي 11. donc somme 1 و retenu 1. هيك ولا؟ donc 1 plus 1 plus 1 est égal à 1 somme et la retenue égale 1. هيك ولا؟ نكمل مع بعضنا 1 plus 1 plus 0 c'est-à-dire 1 plus 1 1 plus 1 est égal somme 0 et la retenue 1. هنا ما عندنا حتى شيء donc تهبط ل 1 للوتر. اسكو الريزلتا نتاعنا صحيح ولا غلط؟ هات نثبتوا مع بعضنا. نستعملوا القاعدة تاع لي بوا 1 2 4 8 16. donc nous avons 16 plus 4 c'est 20. 20 plus 1 c'est 21. ان شاء الله سي كلير بور تو موند. دونك يعطيكم الصحة. اليوم كملنا البارتي تاع اليوم وان شاء الله لا سيونس بروشين و لا فيديو بروشين يكون على ديسونير بي سي دي.